पे आज आम पाखे अच्छी सेमिस्टर 5 कोर 12 रो क्वेश्चन पेपर टी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस 2024 क्वेश्चन पेपर आम पाखे अच्छी तो आम आज क्लास में आलोचना करवा। तो जो मानकर एग्जाम है ना एपर्यंत 5th सेमिस्टर रो तो से माने ये क्वेश्चन गुड़ा भलसे देखी दिंतु आ भलसे से सब टॉपिक गुड़ी को पढ़िकी ही एग्जाम को जातु। ठीक अच्छे। तो प्रथम देखिए 2023 रो क्वेश्चन पेपर कौन आसला तुम मानकर कोर भी ओडिया ऑनर्स रो सॉरी कोर 12 रो सेमिस्टर 5 रे। ठीक अच्छे। प्रथम शॉर्ट क्वेश्चन देखिबा कौन आसला ना ओडिया साहित्य रो प्रथम पूर्णांग उपन्यास कौन और यार लेखक किए। तार 6 मण 8 गुंठ उपन्यास प्रथम केउं पत्रिका रे प्रकाश पाइतिला और लेखकों नाम कौन थिला 6 मण 8 गुंठ। तापर नित्यानंद महापात्र दुईटी उपन्यास नाम लेख। तापर चित्र ग्रीब उपन्यास लेखक किए और एथिरे केउ मान कथा कह जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन थिला ना अली मिया पुत्र नाम कौन। दधिमामन मंदिर केउ मानक टंकार तैयारी होता। बाघ सिंह वंश केउ ग्राम रोते। तो यही भाव में तुम सर्ट क्वेश्चन थिला और कौन अच्छी केउ सहकर्मी विरुद्ध रे कुष्ठारटना करी बलिदत्त प्रथम पदोन्नति पाइथिला। दानापाणी उपन्यास तापर दानापाणी उपन्यास प्रथमे केउ मसीह प्रकाश लाभ करथिला। नारी तो मौलिक दाबी खोजा जाई सरोजिनी काहा आड़ को ढली पड़ी। देवतार विधाता बोली गाल्पिक काहाऊ कहिसंती। मिछ कथा माधिया कहिला से साहेब ताकू मालिची मु से साहेब को मालिबी किए काहाऊ कहिछि ए कथा। एटा हमर रहिछि कोन ना मांसर विलाप से गल्पर ए प्रश्नटी। जलीर जन्मस्थान केउठी। तापरे मनोज दास दुईटी गल्पर बा गल्प पुस्तक नाम लेख। ये था तुम मानकर 2023 सर्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सर्ट क्वेश्चन केमती आसला। तापर 4 मार्किया प्रथम पढ़ी असुर दिघी माछ थिबार प्रमाण कौन। तार मंगराज जीवन में प्रवाहित दुईटी नदी एटा पिला माने 2 वर्ष जाक ये क्वेश्चन टी आसी 2023 रे मध्ये आसी 2024 रे मध्ये आसी। ठीक अच्छे। तापर खाली आखि दाना पानीर कली रे खाली दाना पानीर कली छेलुआरे मुठाए भात से यही उक्तिर सारावर्ता विचार कर। तापर एंकटराव चरित्रर संक्षिप्त रूप चित्र प्रदान कर। जमीदार बिछाण पड़ी कौन सब भावुंट लेख। दिव्यश्याम बाबू भयंकर लज्जा कहीं थरुले। ये सब था तुम मान 4 मार्किया क्वेश्चन जहाँकि प्रीवियस ईयर आसीला। एमध्य 4टी तुम मैंने कर। आसला लंग क्वेश्चन। लंग क्वेश्चन कौन थिला ना प्रथम यूनिट रे आसला ओडिया कथा साहित्यर विकास क्रम संपर्क सूचना दियो। ओडिया ऐतिहासिक उपन्यास विकास धारा दर्शाओ। यूनिट 2 तुम 6 मण 8 गुंठ विषय फकीरमोहन सेनापति समकालीन समाजर एक सार्थक प्रतिछवि विचार कर। यहाँ 2 वर्ष बोधे आसी प्रीवियस ईयर आसला। ए वर्ष क्वेश्चन आसला बोधे 6 मण 8 गुंठ उपन्यास रामचंद्र मंगराज चरित्र चित्रण कर। तापरे 3 नंबर यूनिट आधुनिक रुग्ण विक्षुब्ध सहरी मनीष मनर नीतिदिनिया घटनार कथा दानापाणी उपन्यास किपरि रूपायित समीक्षा कर। नेक्स्ट आसी बलिदत्तर चरित्र चित्रण कर। 3 नंबर लास्ट यूनिट तुम मानकर मांसर विलापुर आसी तार सारमर्म उद्घाटन कर। देवतार विधाता गल्प गाल्पिक काहा प्राणर काव्य को पढ़ी आलोचना कर। एठारे मांसर विलाप और देवतार विधाता आसी पे। तो जो सब गल्प रोचे सब भलसे पढ़ी दियो। गल्प गुरा तुम मानकर जमी आसो लंग क्वेश्चन। ये गला तुम मानकर 2023 क्वेश्चन। एबे 2024 क्वेश्चन देखा केमती आसला। प्रथम क्वेश्चन ऐतिहासिक उपन्यास कहले कौन बुझ। चंद्रशेखर रथों द्वारा रचित जेकोसी 2टी उपन्यास नाम लेख। सुरेंद्र महांती द्वारा लिखित 2टी चरित उपन्यास नाम लेख। 6 मण 8 गुंठ उपन्यास प्रथम और शेष परिच्छेद 2टीर नाम लेख। तापर असुर दिघी पोखरी एपरी नामकरण कहीं असुर दिघी 2 वर्ष क्वेश्चन आसुची। तो यहाँ गोटे इंपोर्टाट पॉइंट
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଜଣେ ମଫସଲ ଜମିଦାର ମଧ୍ୟ ମହାଜନ। ଏଠାରେ ମହାଜନ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ? ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସର ରଚନା କାଳ କେବେ ଓ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ନାରୀ ଚରିତ୍ରଟି କିଏ? ତାପରେ କମ୍ପାନୀ ବସାଘର ଅଗଣାରେ ଥିବା ଲେମ୍ବୁ ଗଛର ଫୁଲ କଷି କିଏ ଆଉ କାହିଁକି ଝଡ଼େଇ ପକେଇଲା? ତ ବଳିଦତ୍ତ ଉଚ୍ଚତା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଉପନ୍ୟାସରେ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 2ଟି ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକର ନାମ, ଜଲି ଓ ଡରାର ସମ୍ପର୍କ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ? ମଧୁବନର ସମାଚାରରେ ମେୟରଙ୍କ ବିଷୟରେ କି ଖବର ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ମଧୁବନର ମେୟର ଯିଏକି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ସବୁ ଗୁଜବ ବ୍ୟାପିଥିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ 4ଟା ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 4 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ। ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ? 2 ମାର୍କିଆ। ତାପରେ ତୁମର ଆସିଲା 4 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କଥା ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଥାଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2ଟି ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି 2023ରେ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିଛି। 2ଟି ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଭଗିଆର 3 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ବଳିଦତ୍ତ ଘୁଷୁରିଆ ପଲ୍ଲରେ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲା? ଘୁଷୁରିଆ ଘୁଷୁରି ଗୋଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଦେବତାର ବିଧାତା ଗଳ୍ପର ନାମକରଣ ଯଥାର୍ଥତା ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏସବୁ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର 4 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଥିରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ 4ଟାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କାଳର 2 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ନେକ୍ସଟ 19ବିଂଶ ଶତକ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ କ୍ରମ ଦର୍ଶାଅ। କଥା ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ କ୍ରମ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଥାବସ୍ତୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ କିମ୍ବା ଭଗିଆ ଓ ସାରିଆର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିବ, ଯେଉଁଟା ସହଜ ଲାଗିବ। ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସର ନାମକରଣଗତ ସାରବତା ନିରୂପଣ କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାର ଅରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ଉପନ୍ୟାସ ହିଁ ଚରିତ୍ରର ଚିତ୍ରଶାଳା। ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସ ଆଧାରରେ ଉକ୍ତର ସତ୍ୟତା ଦର୍ଶାଅ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ମଧୁବନ ମେୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରେ ଲେଖକଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆକଳନ କର। ମାଂସର ବିଳାପ ଗଳ୍ପର ମର୍ମାଣି ଆଲୋଚନା କର। ଏ 2ଟି ଗଳ୍ପରୁ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ମାଂସର ବିଳାପ, ମଧୁବନର ମେୟର। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଦେବତାର ବିଧାତା ଆସିଥିଲା। ଏଥରକ ଆସିଥିଲା ମଧୁବନର ମେୟର। ତ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନେ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।